Welcome kids to my class of English again. Today I shall make you learn the next and the final paragraphs along with the word notes. Hope you remember I have committed to give you the word notes. So dear children, ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ନୋସନ୍ସକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଗାନ୍ଧୀ who was remembered as the father of the nation and the most significant leader, the tallest leader, the strongest leader of India's independence. He was the main driver of the truth and non-violence. These were the principles for our country, and that's why ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ that United Nations for this reasons only has declared 2nd October as the International Day of Non-Violence. এই जो ସତ୍ୟତା ଆଉ ଅହିଂସା ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେବାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଉଦାହରଣକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। He was the main driver of the struggle for India's independence. His values, methods led to a free India. So ପିଲାମାନେ, ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି a person who was a symbol of a peace and humanity. So ପିଲାମାନେ, এই ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଯେଉଁଥିରୁ এই ବିଷୟଟିରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ एट द हाई स्कूल, जो व्यूज ऑन एजुकेशन गांधी इम्पार्ट करिसेंती, जो फोकस करिसेंती अराउंड द फैक्ट दैट एजुकेशन इज नॉट मियरली अ मीन्स टू अचीव द स्टेटस और अर्न मनी, रादर इट शुड ब्रिंग फ्रीडम टू द इंडिविजुअल. तो पिला माने तबे हम चलो देखिबा आजिर नेक्स्ट पर्यायर ए एजुकेशन विषय रे पिला मानकर गोटे बहुत भल शिक्षण बा गोटे सुंदर शिक्षा पाइबारे क्यों क्यों एलिमेंट्स आमको हेल्पफुल हम आम गांधीकर प्रिंसिपल्स बा गांधीकर ए विषयटी पढ़िले तांकर व्यूज गुड़क जानिले आम निश्चित जानीपर. सो लेट्स स्टार्ट. I was convicted of lying that deeply pained me. How was I to prove my innocence? There was no way. I cried in deep anguish. I saw that a man of truth must also be a man of care. This was the first time and last instance of my carelessness in school. I had a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. The exemption from exercise was of course obtained, as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. तो पिला माने गांधीଙ୍କର এই ପାରାଗ୍ରାଫଟି এই ବିଷୟରେ এই ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ. ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜରେ ସରଳରେ ବୁଝେଇଦେବି. I was convicted of lying. ପିଲାମାନେ କନଭିକ୍ଟେଡ଼ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କନଭିକ୍ଟେଡ଼ କୁହନ୍ତି ଯାହାକୁ. ଠିକ୍ ଅଛି. ତେବେ ତାର ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂସ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ପଛରେ ଦେଖିବ. ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ସମବଡି ଗିଲ୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପାଉ ତ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ସତରେ ନା ମିଛ ପାଇଁକା ନା ମିଛ ପାଇଁ. ସୋ ଆଇ ୱାଜ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ଼ ଅଫ୍ ଲାଇଂ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପ୍ଲି ପେନ୍ଡ ମି, ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା. How was I to prove my innocence? Innocence ମାନେ ପିଲାମାନେ ନିରୀହତା, ଯିଏକି ଦୋଷ କରିନଥାଏ. ସୋ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ନିରୀହତା କିପରି ଭାବରେ ବା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି. There was no way, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଟ ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଟିଚର ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରୁନଥିଲେ.
सो तापर कौन कहते आई क्राइड इन डीप एंग्विश आई क्राइड इन डीप एंग्विश माने पिला माने जोटा कहती अति मानसिक चाप बा जंत्रणा ओके सीवियर मेंटल सफरिंग अति दुखरे से कौन करथिले कांदी थिले मध्य सो आई क्राइड इन डीप एंग्विश आई सॉ दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट आल्सो बी अ मैन ऑफ केयर से कहले जे मु अनुभव कली मु जानी पाइली मु देखिली दैट सत्यवादी मनुष्य मध्य केयरलेस मनुष्य गोटे हवा दरकार गोटे जत्नशील ओके गोटे ड्यूटीफुल गोटे जत्नशील मनुष्य निश्चित रूप से हवा दरकार दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माय केयरलेसनेस इन स्कूल एवं आहुरी मध्य कहउछन जे एठी होचे तांकर प्रथम थर एवं शेष एग्जांपल जहाँ को कहि परिबे से तांकर जो केयरलेसनेस माने असावधानतार द आई हैड अ फेंट रिकलेक्शन पिला माने रिकलेक्शन माने होची दैट समथिंग रिमेम्बर्ड जोटा कि मन रही आ फेंट रिकलेक्शन माने पिला माने अस्पष्ट भाव में अधा अधा मन रहा कहती फेंट रिकलेक्शन दैट आई फाइनली सक्सेडेड इन गेटिंग द फाइन रिमिटेड एवं से कौन कही भल भाव में मन पड़ूला मन पड़ू नथिला जे से परिशेष से जोरीमाना जो होता जो फाइन होता छाड़ पाइबार सफल होते द एग्जाम्पशन ये जो छाड़ मिलला ए एग्जाम्पशन फ्रॉम एक्सरसाइज जो व्यायाम रू जो छाड़ मिलला कारण से चाहूले ना घर को यथाशीघ्र चली आसबे बोली बापा सेवा करेंगे बोली सो द एग्जाम्पशन फ्रॉम एक्सरसाइज वाज ऑफ कोर्स obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school तांको बापा प्रधान शिक्षक को निजे लिखिथिले जे विद्यालय परे तांको घरे से आवश्यक करंती बा दरकार करंती सेही कथा तांको जतेबेले से एक्सप्लेन करिके तांको चिट्ठी लिखिथिले बा तांको जणाई but though I was none of the worse for having neglected exercise I am still paying the penalty of another neglect कौन कहते से ना से जदियो व्यायाम को ये जो फिजिकल एक्सरसाइज को अवहेला करके कौन होते दैट वर्ड्स फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज ओके क्षति होता से जानी जे कि खराब होता आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ एनदर नेग्लेक्ट एवं एट द सेम टाइम से कहते जे से आउ गोटे अवहेला दंड पाई बा जहाँटा से अनुभव कर से अवहेला कर I do not know whence I got the notion that good handwriting was not necessary part of education, but I retained it until I went to England. से कौन कहते ना तांकर धारणा थिला केउ पर्यंत पिला माने कहलो जेपल से इंग्लैंड जाई नथिले इंग्लैंड जिबा पर से बोध हुए पुनश्च कौन रिपेंट करिसंती तांकर गोटे भूल धारणा थिला जे गोटे गुड हैंडराइटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन गोटे सुंदर हस्ताक्षर लिखा शिक्षार गोटे अंग नथिला बोली जोटा कि परवर्ती समय में लेटर स्पेशली इन साउथ अफ्रीका I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born uneducated in South Africa. I was ashamed of myself and repented of my neglect. से कौन कही ना जिते बेले से दक्षिण अफ्रीका बा साउथ अफ्रीका को जाइथिले ओके यू नो चिल्ड्रेन पिला माने गांधी जी वाज ऑफ ओपिनियन दैट इट वाज ओके इफ द हैंडराइटिंग इज नॉट गुड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देखो केते खदर्च हैंडराइटिंग गांधी करथिला एवं से गोटे भूल धारणा रे बंची भी थिले कहूथिले दैट इट वाज ओके इट्स ओके इफ योर हैंडराइटिंग इज नॉट गुड ओनली कंटेंट इज इम्पोर्टेंट गोटे जिनस जानिया दरकार बट हैंडराइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट बट व्हेन टाइम पास एंड ही बिकम अ बैरिस्टर he went to South Africa he saw very beautiful handwriting of lawyers and young men those were born and educated there and that time he was very much ashamed of himself ओके आ सेते बेले से बहुत ही तांको लज्जा बोध होइतला कि हे भगवान जे मोर केते खराब अक्षर आ एठी देखो जे एजुकेशन जहाँ कि गोटे रिलेट कर गुड हैंडराइटिंग सागर जहाँ से अनुभव करते से साउथ अफ्रिकार यंग मैन लॉयर्स पर्सन्स मानकर एजुकेशनिस्ट मानकर अक्षर को देखते
देन तापर देखो से कौन कहते आई सॉ दैट बैड हैंडराइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन गोटे अपरिपूर्ण शिक्षा ओके जहाँ को कहती जे जोटा कि से कौन करते निजर युवावस्था से अवहेला करते से कही जे पिला माने जेतेबेले ये जो गुड हैंडराइटिंग करबा कथा बा जहाँ जानिबा कथा निहाती रूप से गोटे शिक्षार नेसेसरी पार्ट ओके से देखिले दैट ए बैड हैंडराइटिंग होची पिला माने गोटे दोषयुक्त गोटे त्रुटियुक्त शिक्षार लक्षण बोली आम निश्चित कहीपर आम जापर जे बैड हैंडराइटिंगटा गोटे जमी गोटे एजुकेशन गोटे पार्टा जमी आम कम्प्लीटली फुलफिल करनबू अचीविंग करनू ठीक अच्छे तापर देखो से कौन कहते देन आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड बट इट वाज टू लेट से परवर्ती मुहूर्त में चेष्टा कर हैंडराइटिंग बहुत भल करने बट इट वाज फेल्ड ही वाज अनसक्सेसफुल ओके सो गांधी अंडरस्टूड इट वाज टू लेट and if this effort had done in early age of his life then his handwriting could be as good as his fellow mates तो से एक्सपीरियंस करते अनुभव करते कि जदि हुए तो यही जो एफर्ट बर्तमान गांधीजी चाहते निजर प्रैक्टिस करने निजर इम्प्रूवमेंट करने बोध वे इफ दिस वाज बीन डन इन द पास्ट लाइफ जदि तुमको अतीत से छोट बेले से करते हुए तो आज हैंडराइटिंग कुड बी गुड एज हिज फेलो मेट्स सो he was feeling very bad about that negligence ये जो अवहेला करते that he was feeling very much sad he said bad handwriting should be regarded as the sign of an imperfect education तुम्हें मैंने निजे पिला माने तमें मैंने अनुभव कर पारथिबो you just take an example okay two papers are given to you suppose and मु रखीदेली गोटे टेबुल पर बस सामान whoever else जे भी होना कहीं ओके टू पेपर्स आर लाइंग ऑन अ टेबल वन इज ऑफ गुड हैंडराइटिंग एंड अनदर इज ऑफ बैड हैंडराइटिंग देन यू जस्ट थिंक if that paper or you will come to that papers definitely naturally your eyes will get attract to read the paper with good handwriting one yes or no yes I know that definitely you will say yes the paper on which the good handwriting you can see definitely you take it in your hand and definitely you will start to read it rather than the another one so he also said that means good handwriting is a very necessary part of education on the above पिला माने आहुरी मध्ये से तांकर views देथिले that what let every young man and woman be warned by my example and understand that good handwriting is a necessary part of education प्रत्येक युवक युवती उदाहरण निश्चित रूप से लेसन लर्न करने कथा और बुझंतु भी जे सुंदर हस्ताक्षर होची गोटे शिक्षार प्रकृत गोटे नेसेसरी अंग ओके and I am now of the opinion that children should first be taught the art of drawing before learning to write तेणु पिला माने बोध हुए लिखन अपेक्षा प्रथमतः ऑब्जर्वेशन होची दरकार होची जोटा कि से कहिचंती जे हम पिला माने प्रथमे प्रथमे कोन ऑब्जर्वेशन करिवे ड्राइंग करिवे आर्ट करिवे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक जस्ट योर फ्लावर्स बर्ड्स विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्ट्स आगो करिवे ऑब्जर्वेशन करिकि ताको चित्र करिवे देन एंड देयर इट विल बी पॉसिबल फॉर देमसेल्व्स टू राइट अ गुड हैंडराइटिंग और टू हैव अ गुड हैंडराइटिंग yes or no setme se question let the child learn his letters by observation as he does different objects such as flowers birds etc and let him learn handwriting only after he learn to draw objects he will then write a beautifully formed hand okay एवं से कौन कही जे शिशु जिते तार ये ऑब्जर्वेशन जहाँ को आम कह ओडिया पर्यवेक्षण ये अक्षर गुड़ी को शिखा को दि जाऊ जेपरी से विभिन्न वस्तु यथा फूल पक्षी ओके बादल आकाश एपरी विभिन्न जिनस अंकन कर चित्र कर तेबे ताको विभिन्न वस्तु आंकिवा शिखिबा परे हस्ताक्षर शिखा को दि जाए तेबे निश्चित रूप से तार गोटे सुंदर हस्ताक्षर से अधिकारी हो पारिबो तेबे पिला माने मु बुझी पड़छि तुम माने निश्चित रूप से पैराग्राफ टे बुझी परथिबो समय अभाव अछि आमे पुणी नेक्स्ट पैराग्राफ को जिबा लेट्स मूव Sanskrit, however, proved a harder task. In geometry,
There was nothing to memorize, whereas in Sanskrit, I thought everything had to be learned by heart. This subject was also commenced from the fourth standard. तो देखो पिला मैंने कौन आउ गोटे कथा आउ गोटे विषय वस्तु को से आसिले संस्कृत हाउएवर प्रूव्ड अ हार्डर टास्क माने पिला माने जोटा कि अति डिफिकल्ट बा अति कष्टदायक जहाँ को कहते हार्डर टास्क ओके तो एनी पर्सन हु इम्प्लाइज अ हार्श वर्कलोड ऑन समवन हार्ड टास्क मास्टर जहाँ को कहते एटा तो हार्ड टास्क मास्टर आ हार्डर टास्क माने जो गोटे किछि कठिन काम बा कोनोसी गोटे कष्ट काम तो से कौन कहते ना से जहाँ ना कहीं संस्कृत पढ़ा गोटे कठिन काम बोली से प्रमाणित कले बा प्रमाणित तांको लागुला इन ज्योमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज वी नो आल्सो डियर चिल्ड्रन कि ज्यामिति आमको किसी मेमोराइज बा मुखस्थ करिवार न थाए जोठारे कि संस्कृत रे थाए संस्कृत रे प्रत्येक जिनिस को मुखस्थ करिवार थाए yes or no so I thought everything had to be learned by heart where in the topic of or in the subject of Sanskrit okay आउ कौन से कहते ना as soon as I entered the sixth I became disheartened जेतले से षष्ठ स्टैंडर्ड रे गले से कौन हेले ना भांगी पड़िया बा जो कौन डिसहार्टेंड हो जिबा व्यतिव्यस्त हो पड़िबा डिसहार्टेंड हो जिबा ओके become disheartened means lost courage or hope you can follow dear children from the word notes that I have given you okay so became disheartened means lost courage or hope तो से कहते कौन that there was I became disheartened the teacher was a hard taskmaster anxious as I thought to force the boys मु कहली ना पिला माने taskmaster बा hard taskmaster means here that a person who implies a harsh workload जे कि अन्य ऊपरे कष्ट काम लोड कर दिए बा लदी दिए ओके who implies a harsh workload on someone hard taskmaster तो मैं देख पारिबो पिला माने तांकर जे टीचर अछंती ओके मु तुमको पछरे भी रखी जे तमे तांकर फोटो देखि पारिबो तांकर संस्कृत टीचर तांकर हेडमास्टर ओके एवं एवं आउ कोन तांकर सांग साथी मानू मध्ये तमे जानि पारिबो स्क्रीन में तमे जानि पारिबो जे तांकर क्लासमेट सब के थिले सो पिला माने हमें कोड थिले तो हमें कोन कहउथिले ना दैट देयर वाज शॉर्ट ऑफ rivalry going on between Sanskrit and the Persian teachers तो एबे गोटे कौन टॉपिक से डिस्कशन कले जे कहा भीतर राइवलरी चलथिला राइवलरी माने पिला माने दैट कंपटीशन फॉर द सेम थिंग संस्कृत और पर्सी भीतर ओके Persian teacher was lenient the boys used to talk among themselves that Persian was very easy and the Persian teacher was very good and considered to students बराबर पिला मानक भीतर कथाटा चलथिला जे पारसी भाषा होची खूब सहज पारसी शिखिबा मध्ये खूब सहज थिला आ ऑन द एबव द पर्सन टीचर वाज आल्सो वेरी गुड आ हमें कोन कहले संस्कृत टीचर थिला हार्ड टास्क मास्टर जे कि बहुत ही वर्कलोड दउथिले ओके तो इठु में जानि परछ पिला माने गांधी को मन रे गोटे वीकनेस आसला जे डेफिनेटली इफ द संस्कृत इज डिफिकल्ट देन वी मस्ट और आई मस्ट गो फॉर पारसी okay so the boys used to talk among themselves that Persian was very easy and the Persian teacher was very good and considered to students lenient माने पिला माने जोटा कि not opposite of strict not strict okay the Sanskrit teacher was great he called me to his side and said how can you forget that you are the son of a Vaishnav father से के डाकिले तांको ना संस्कृत टीचर तांको तांको साइड को डाकिले एवं पचारिले दैट हाउ कैन यू फॉरगेट तुमे किभली भाबरे भूली जाउछ जे तुमे होउछ जने वैष्णव को पितांकर पुत्र बोली तुमे किभली भूली जाउछ तुमे कोन तुम निज धर्मर भाषा शिखिबा उचित नुहे ओके से कोन पचारछंती ना वोंट यू लर्न द लैंग्वेज ऑफ योर ओन रिलीजन तुम निज धर्मर ए भाषा कोन शिखिबा उचित नुहे कि if you have any difficulty why not come to me जदि तुमर कौनसी प्रकार असुविधा होची बा किछि कष्ट होची तुमे बुझी पारुन तबे तुमे निश्चित रूप में मो पाखक आसीबा कथा तुमे काहे कि मो पाखक आसुना हो ओके जदि तुमर किछि असुविधा अछि आउ कोन कहले तांका टीचर देखो
I want to teach you students Sanskrit to the best of my ability. କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯଥାଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଥାସାଧ୍ୟ ମତେ ସଂସ୍କୃତ ସେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଓକେ ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆବିଲିଟି as you proceed further means ତୁମେ ଯେପରି ଆଗକୁ ଗତି କରିବ you will find in it things of absorbing interest ଯେତେ ତୁମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ ଗତି କରିବ ମୁଭ୍ କରିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ବହୁତ ହି ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ଓକେ ସୋ ୟୁ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଲୁଜ୍ ହାର୍ଟ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ମନ ଖରାପ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସୋ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଅଗେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସଂସ୍କୃତ କ୍ଲାସ୍ ତେବେ ତୁମେ ଆସ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା ଓକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ এই 6 ନମ୍ବର ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ନୋଟ୍ସ ପଛରେ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବ ସୋ ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ପୁଟ୍ ମି ଟୁ ଶେମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟା ଭାବ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା I couldn't disregard my teacher's affection. Today I cannot but thank with gratitude of Krishna Shankar Pandya. ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖୁଛ ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ଫଟୋଟି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଫଟୋଟି ତୁମେ ଯେଉଁ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଦୋରାବଜୀ ଇଦୁଲଜୀ ଜିମି ଓକେ ପିଲାମାନେ ସୋ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟା ଭାବ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସେ ସ୍ନେହକୁ ସେ ଆଫେକ୍ସନକୁ ଡିସରିଗାର୍ଡ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଡିସରିଗାର୍ଡ ମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଟୁଡେ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟା କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ସେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫର୍ ଇଫ୍ I had not acquired the little Sanskrit that I learned then ଯଦି ମୁଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା I should have found it difficult to take any interest in our sacred books ତେବେ ଆମର ଏଇ ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେତିକି ସେ ସଂସ୍କୃତ ଆଜି ସେ ଶିଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ଫଳାଫଳରେ ଯାହାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ନା ଗୀତା ଭାଗବତ ଭଳି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ଆମର ବହି ସବୁ ସେ ପଢ଼ି ପାରିଥିଲେ ସୋ I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language in fact ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଶେଷରେ ନା ବାସ୍ତବିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଷାଟିର ଅଧିକ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଇ ଡିପଲି ରିଗ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଆକ୍ୱାର ଅ ମୋର୍ ଥରୋ ନଲେଜ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବା ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭାଷା ଉପରେ ଯାହା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁତାପର ବିଷୟ ରହିଥିଲା ବୋଲି ସେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ସୋ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲ ଜାଣିଲ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲର ଜୀବନୀ ଉପରେ ପଢ଼ି କରିକି ତେବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭୂମିକା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଇନ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ୱି ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ଦ ନେମ୍ ବୁଝିହେଉଛି ଏବଂ ଏ ତ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କଥା କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ଯଦି ତାଙ୍କର ନୋସନ୍ସ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଲର୍ନ କରିବା ତେବେ ଡେଫିନେଟଲି ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲିଡର ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଆମେମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବା So that's why he was a symbol of a peace and humanity. He was the main driver of the struggle of India's independence. He was having the greatest values and methods that led to our India to a free state. Okay. So ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ରଖିବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଛି କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ନୋଟ୍ସ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା
हुए तो जब संभव है आम क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट वीडियो रे आम पुणी थे डिस्कशन कर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। See over here the word notes fool means stupid जहाँ को निर्बोध कह जाए बोका मध्य कहि परिबो। Achievement means gaining or reaching or attainment you can say। Recollection what is remembered जहाँ तुमर मेमोरी रे रही छे। Zealously means being afraid of losing what you have। Progress to get। Merit improvement। Obtain करिबा माने excellence हासिल करिबा। High regard means पिला माने to have a great respect for someone or something। Guarded means protect करिबा। Blemish means a moral defect। ओके कलंक जो कहबा हमर मानसिक भाव रे कलंकित। Corporal punishment माने पिला माने शारीरिक दंड बा punishment by beating। Disciplinarian a person who makes others obey his orders। Okay। Gymnastic it's a kind of sport in which you perform exercises that develop physical strength and the ability to bend and stretch your body। That means completely कहया गले कौन शारीरिक व्यायाम बा कौशल विभिन्न प्रकार एक्सरसाइजेस। करिकुलम माने पिला माने गोटे कोर्सेस ऑफ स्टडीज इन अ स्कूल और कॉलेज। डिसीव्ड माने पिला माने मिसलेड पास्ट टेंस रो अछि देखो एटी तुम देखि परबो मिसलीड करबा बा जहा पास्ट टेंस रे मिसलेड करबा। कन्विक्ट मीन्स टू फाइंड समबडी गिल्टी। एंग्विश मीन्स सिवियर मेंटल सफरिंग। रिटेन माने पिला माने कंटिन्यू टू हार्बर क्लॉजेस। ओके रिटेन करिया माने ताको धरि रखिबा धारणा करिबा। कमेंस मीन्स टू बिगिन और स्टार्ट। बिकेम डिसहार्टेंड मीन्स लॉस्ट करेज और होप। ओके निराश हो जिबा धैर्य हरै बसिबा। Hard taskmaster any person who imposes a harsh workload on someone। Lenient means not strict। Rivalry means कहि तुमको आगुर पिला माने टेक्स्ट रे competition for the same thing। Absorbing माने deep और keen। Acquire माने gain करिबा। Sacred means holy जहाँ को ओडिया रे कह पवित्र। Exempt from means to make someone free from duty service payment। सो पिला माने आज एतिकी आम पुणी देखा आ गोटे नुआ विषय नहीं रहुची। धन्यवाद।